बावटा संजीवनी साखर कारखाना संजीवनी साखर कारखाना कौन लड़ेंगे कौन लड़ेंगे हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। अरे संजीवनी कारखाना अरे संजीवनी कारखाना अरे संजीवनी कारखाना कौन लड़ेंगे कौन लड़ेंगे हम सब एक है हम सब एक है। लाल बावटा लाल बावटा संजीवनी वर्कर्स यूनियन संजीवनी वर्कर्स यूनियन कदम्बा वर्कर्स यूनियन कदम्बा वर्कर्स यूनियन आवाज कोणाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आवाज कोणाचा आवाज कोणाचा कौन लड़ेंगे कौन लड़ेंगे कौन लड़ेंगे आज 18 डिसेंबर या 18 डिसेंबराक फाल्यां गोयचो लिबरेशन डे आमकां 64 वर्सां जाली। खूब सरकारां आयली एमजीन राजवट केली काँग्रेसीन राजवट केली आणि आता सध्या बीजेपी राजवट करता। आम्ही अपेक्षा आशिल्ली की प्रायव्हेट सेक्टरात त्रास असतात इंडस्ट्रीक त्रास असतात कमीत कमी पगाराचो त्रास असतात ऍटलिस्ट सरकाराकडे काम करणारे कामगार तरी खुशाल भरीत असतानाचे दिसताले। स्वातंत्र्याच्या आदल्या दिसा 18 डिसेंबराक आम्ही गोयच्या मुखेलमंत्र्याक भौमानीक मुखेलमंत्र्याक याद करपाक सोदतात। आज हांगा संजीवनी साखर कारखान्याचे कामगार आसात परमनंट आणि कॉन्ट्रॅक्ट। गेली 5.5 वर्सां हो कारखानो बंद जाला। कामगार भायर आसात कामगारांक काम ना तांकां जगपाकूय दिना आनी मरपाकूय दिना सरकार। तूं मंडळाचे कितें उलयता काय आपले युनियन लिडर जेन्ना नोकरेची शाश्वती ना फाल्यां कितें जातलें तें खबर ना तेन्ना कामगाराचे मनाचेर आरोग्याचेर परिणाम जाता। कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आसात हांगा तांकां 12,500 रुपया पगार मेळटा तोय बी वर्सा पावणी करून। आता 3-4 महिने जाले तांकां पगार दिलो म्हणजे ऑक्टोबराचो पगार दिवना नोव्हेंबराचो पगार दिला। चल्लं कितें पीडब्ल्यूडीचे कामगार कितलेशे वर्सां रेग्युलर करात म्हणून बॉब मारतात। स्वर्गीय मनोहर पर्रीकारान सांगलेले की आपूण 7 वर्सां उपरांत सगळे ऑटोमॅटिक रेग्युलर जातले आज कोण रेग्युलर जायनात। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कामगार 15-20 वर्सां जाली एज 45 जाले की परत ते पेरोलाचेर येना। कदंबाचे कामगार ज्यांका वेतन आयोग मेळपाक जाय तांकां मेळना। कॉम्प्युटर हांगा एक स्कूल आसा इश्कॉल आसा अपंग भुरग्यांची देखरेख करता थंयचे प्रॉब्लेम त्या हेतून इवन डॉक्टर सुद्धा युनियनात जॉईन जातात। कित्याक युनियनाच्या मोगान न्ही तांकां शाश्वती ना हो सरकार तेजी सर्व्हिस कंडिशनां राखतलो काय ना राखतलो ते। हेल्पर टीचर आसात पगार कितलो 10-11-12 हजार 8,000 रुपये पगार सरकारी आस्थापना। गव्हर्नमेंट शुड बी आयडियल एम्प्लॉयर आणि याचा सगळ्याचो
निषेध करपाक आणि सरकाराचे गोयच्या मुखेलमंत्र्याचे दोळे उघडपाक भिवपाची गरज ना म्हणटा ते आणि मरपाची गरज ना आणि जगपाचे कशे आम्ही आज लिबरेशनाच्या पूर्व संदेश या मुखेलमंत्र्याक विचारता की गोयच्या कामगारांनी जगपाचे कशे एजमा लायला फार्मास्युटिकल कंपनी एसेन्शियल सर्व्हिस मेंटेनन्स एक्ट लायला थंय बी फार्मा कंपनी बी मिनिमम वेजीस दिता 13, 14, 15,000 आयच्या हेतून आम्ही मागतात मिनिमम वेजीस 26,000 दिवचे म्हणून आता ते हांगा कामगार माझ्या म्हऱ्यान रडटालो संजीवनीचो कॉम्रेड पालोलो 18 वर्सां काम करता पगार कितलो मेळटा आनी म्हाका हांवें म्हटलें कितलो 22,000 12,000 पालोलो आनी सिजनाच्या टायमार हांव ऑपरेटर म्हणून काम करता म्हणजे अंटार संजीवनी चलयतालो 4 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं बंद जावचे पयलीं म्हाका 8-8,500 रुपया पगार आशिल्लो कॅन यू जस्ट इमेजीन भावनो भयणानो हो प्रश्न तुम्ही पत्रकारांनी जनतेन त्या सरकारा विचारच्या दिसता सगळे जे चकचकता त्या भांगर न्ही ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड हे दिसती पडटा आज आम्ही खरं म्हटल्यार फाल्यां 19 तारीख म्हणल्या बरोबर सरकारी कर्मचारी जे असता ते म्हणटा गेल्या सरकारान 20 तारखेक सगळ्या पगार मेळटलो म्हणून डिक्लेअर केला सो जे कामगार परमनंट आसात जे कामगारांक 70-80-90,000 पैसे पगार मेळटा आणि ते कामगार फेस्त करतले क्रिसमस करतले आणि त्याच सरकारी कर्मचाऱ्यां बरोबर 15-20 वर्सां त्याच डिपार्टमेंटांनी काम करपी टेम्पररी डेली वेज कॅज्युअल परमनंट जाल्ले 45 वयर जाल्या म्हणून रेग्युलर करना असे कामगार या क्रिसमसाक या सरकाराच्या नावान तुका गळयतात बाकीच्या गजालीचेर सरकाराचे चल्ला तेजेर उलोवपाक आज आमी येवनात कितल्यो नोकऱ्यो विकल्यो कसली लँड स्कॅन्डल जाल्या कोण धावलो बिवलो कित्याक ते सगळे जनता प्रेस सगळ्यांक खबर आहा पूण एटलीस्ट आमी ह्या मुखेलमंत्र्याकडे मागतात की जागो जा झेम काडू नका माजरा भशेन दोळे पिवन दोळे धापून माजर घेवन दूध पिता दिसता तेका कोण पळयना म्हणून एवरीवेर देर आर प्रॉब्लम एवरीवेर संजय स्कूल अपंग लोकांचे भुरगीं अपंग जे आसा तांकां सांबाळटात थंय तांकां व्यवस्थीत ट्रिटमेंट दिवप ना डॉक्टर्स आर युनियनायज संजय स्कूलाचे they are not paid payments in time and fortunately when we met the chief minister of Goa Suhas met in a function he told us Raju falya within no time I will resolve the issue don't worry 2-3 महिने झाले अजूनही खूप जणांना पगार मिळाला आणि तुम्ही जाणा ते चेअरमॅन कोणाचे हेचो उकळकार स्वर्गीय मनोहर पर्रीकराचो सेक्रेटरी पणजे शहराचो पयलीचो आमदार आणि आता पहिली फोन तरी घेताला आता फोनही घेना सो आज आम्ही या पणजे आझाद मैदान स्वातंत्र्याचे मैदान स्वातंत्र्याचे जे प्रतीक आहे हय आम्ही कितले कामगार पारतंत्र्यात आसा स्वातंत्र्य मिळून सुद्धा आमचे भोग कसे जातात हे सगळ्या सभे मदार दवरपाक आज आम्ही हांगा आयल्यात आमच्या मदीं जे आसात ते फक्त सरकारी कर्मचारी आणि कांय प्रतिनिधी आमचे आयल्यात जे फार्मास्युटिकल कंपनीक काम करतात ज्यांका या सरकारान लागनासतना एजमा लायला एसेन्शियल सर्व्हिस मेंटेनन्स एक्ट हो सरकारी खात्यांनी लागतात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रिव्हर नॅव्हिगेशन ट्रान्सपोर्ट कदंबा सुद्धा आम्ही समजूपाक शकतात पूण आज इंडस्ट्रीक सुद्धा हो सरकार फर्स्ट टाइम
in India, Kashmir to Kanyakumari, goyat pharmaceutical company Yazma Laila. It is only state. Ware wah, Mukhyamantri, we are proud of you. की असो एक मुख्यमंत्री मेळ्ळो जेणी फार्मास्युटिकलांतलो येजमा लायला. सरकारी कर्मचाऱ्याचो तुवें येजमा केलाच, पूण प्रायव्हेटात सुद्दां तुवें येजमा लावपाक लायल्यात. हाचो निशेध करपाक आज आमी हांगा आझाद मैदानाचेर आयल्यात. हांव मागता म्हजो वांगडी सुहासाक 2 शब्द उलोवपाक. मिस्टर आयज गोवा लिबरेशनाची पयलो फाल्यां गोवा लिबरेशन. So we are meeting on 18th to express our grievances and place before this government all our problems, difficulties faced by the working people in Goa. तुम्ही जाणात गोंयांत कितें चल्लां तें. आयज पेपर जर उगडलो, न्यूज चॅनलाचो बटन दामलो जाल्यार एवरी डे देर आर स्कॅन्डल्स. Every day there are news of corruption, there are news of high profile both people involved in scams. आणि जर तर राजाचेरूच एलिगेशन आसा, आरोप आसा, भ्रष्टाचार आसा, जाल्यार ह्या आरोपान तथ्य आसा वा ना हे सोदून काडपाची जबाबदारी ह्या सरकाराची आसा. आणि त्या राजाची आसा. भावानो, लोकांच्या हिताचे रक्षण करपा खातीर होम डिपार्टमेंट आसा, पुलीस आसा, पूण आयज पुलिसांचेरूय एलिगेशन आसा. सो दिस इज व्हेरी सिरियस and whatever that is happening in Goa, we are condemning it and full proof judicial inquiry has to be set up in all the allegations that are leveled against all these people. हे झाले राजकारणाची बाजू. पण भावानो, कामगार क्षेत्रात जेन्ना आम्ही वावर करता जाल्यार ह्या सरकारान कामगारांक कशें सोंपोवपाचे हाची मांडावळ काडलेली आसा. म्हज्या हातीन प्लॅकार्ड्स आसा की withdraw and revoke the notification of ESMA in pharmaceutical companies. आम्ही फाटली 2 वर्सां जाली सरकाराक सांगता you withdraw this notification, but they are not withdrawing it. The Goa is the only state where pharma companies they have invoked ESMA. म्हणजे संप करप ना, रस्त्यार येवपाचे ना, and if you come on road they will put you behind the bars. The cases are filed against the people. The voice of dissent, if anybody raises their voice, you go to the police station, you are called in the police station. We are condemning this. खूपशे प्रश्न आसात ह्या सरकारान. हे सरकाराचो एक USP आसा, फटींगपणा आणि फटींगपणाचो प्रचार. This is the USP of this government. They tell you the lies, they preach lies, and they practice lies. And we are opposing this, and we are calling on the people of Goa to raise their voice against all this what is happening in Goa. Kadamba कामगाराकडे एग्रीमेंट केला सरकारान. They sign an agreement saying that we will pay you entire arrears, we will restore the provident fund at 12%, will regularize the services of contract workers, but they have not done this. They are going back on their words. They are going back on the signed papers. This is pathetic. R&D law says that when a person or an employee, government employee, performs overtime or works on extended hours, you have to pay him overtime, and that overtime has to come in the salary of the previous month. 34 months
people are waiting for overtime payment. What is this? If the government is so bankrupt, then declare bankruptcy. We'll file liquidation process. हेच चड वेळ चलपाक शकना. हांगा संजीवनीचे कामगार आसात. संजीवनीच्या कामगारांक सांगला की we'll protect your jobs. If we cannot give you jobs, we will rehabilitate you in other government departments. Nothing is being done. 1 year is gone. They are just out. How many days they will sit out? The main focus of this government is to grab the land which Sanjeevani is having. It is hectares and hectares of land. And 16 lakhs square meter of land the Sanjeevani is acquiring, and the government wants to acquire that land. This is the real story. They are not bothered about the workers. So this is what is happening in Goa. PWD, they are working for last 20 years as a contract workers in regular jobs and regular employment, supplying water, working in sewerage plants. Literally they go in the sewerage. They don't have safety wears. So what is to be done? We are asking them to be regularized. At least pay them the salary of the regular employees on the principle of equal pay for equal work. Pre-primary helpers, a government institution where they are paid 8,000 rupees salary. The government minimum wage is 13,500 and they are paying 8,000 rupees. What justification you have? What face you have? So this is what is happening in Goa. Pavano, Kadambacho issue asat, Kadamba Kamgaram बरोबर R&D चो issue asa, Panchayaticho issue asa. They were made eligible for all pay commissions, 5th pay, 6th pay, but they are denied 7th pay. Now 8th pay is coming. So we are demanding 7th pay implementation for Panchayat employees. आणि जे कितें बाकीचे इश्यूज आसात, गोवा डेरीचे भुरगे हांगा आसात, गोवा डेरीच्या भुरग्यां बरोबर एग्रीमेंट जाला. They have been assured that their DA will be released, but that is also not released. So this government is giving you assurance, but it is going back on its words. So we don't have faith on this government. It is high time this government acts and implements this assurance given to the people of Goa. Thank you. सगळ्यांक हांव फाल्यां गोंयच्यो सुटके दीस हांव आमच्या सगळ्या भाव भयण्यांक आनी गोंयकारांक सुटके दिसाची मनोनीत परबी दिता. आमकां गोंयकारांक आमच्या सुटकेचो दीस आनी गोंयची सुटका जाला तेजो खूब अभिमान आसा, गौरव आहा. आमकां पोर्तुगीज राजवटींतल्यान सुटका मेळ्ळी, तेका आमी खूब खुशाल आहा. आमकां तेज्या बद्दल गौरव आहा. पण त्याच बरोबर ज्या तरेन आमचे कामगार वर्गाचे, आमच्या चिरडेल्ल्या लोकांचे, आमच्या युवकांचे, आमच्या बायलांचे, भुरग्यांचे प्रश्न आसात. कष्ट करपी लोक, श्रमजीवी लोक, तांचे प्रश्न आसात. ताच्या बद्दल सरकाराक, येयल्ल्या गेल्ल्या सरकाराक काळजी ना. ताका लागून आमी आयज सुटके दिसाच्या एका दिसा पयले आदल्या दिसा आमी एक प्रतीक कशें, एक उगडास कसो सरकाराक शिटकावणी दिवपाक हांगा जमल्या. माझ्या इश्टांनी, वांगड्यांनी ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर उजवाड घाला.
नाना तरेचे प्रश्न आसात. आमकां आमच्या शेतकार आणि कुळागर भाव आणि भयणी तांच्या बद्दली खळखळ आहा. डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट क्लियरली सांगता की शेतकारांक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिवपाक जाय. आयज आमच्या गोंयांत सबार पीक जाता. सबार पीक कुळागरांत जाता, जावं ते नाल्ल, सुपारी, काजू, जाल्यार ताका फावो ते दर मेळना. ताका लागून आमी सरकाराक सांगतात ह्या शेतकारांक, आमच्या शेतकारांक आनी त्याच बरोबर कुळागरांनी काम करतात आनी कुळागर तांकां त्यांच्या जे पळय कितें ते प्रोड्यूस करतात ताका स्वामीनाथन रिपोर्ट कॉस्ट प्राइस इंटू 2 प्लस 50% जो फॉर्म्युला आसा तो फॉर्म्युला लागू करून तांकां फावो तो दर दिवचो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिवचो. त्याच बरोबर आमच्या कदंबा, PWD कामगार, गोवा डेअरी, संजय स्कूल, त्याच बरोबर रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट आणि संजीवानी सहकारी साखर कारखाना आणि जो शुगर केन रोवपी लोकांचो, जे ऊस रोवपी लोकांचो खूपशे प्रश्न आसात. ते प्रश्न ताबडतोब सरकारान सॉल्व करचे. आता म्हाका डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर ताका हांवें फोन केल्लो. ताणें म्हाका सांगलें की आमी बेगीच्या बेगीन प्रश्न सुटोवपाक प्रयत्न करता. आमचे ऑन कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक ब्रेक दिताले ताच्या बद्दलय ताणें सांगलें आमी प्रपोजल मूव केला सरकाराक की ब्रेक दिवचे न्हय ज्या मेरेन तांचो प्रश्न आमी मिटयना त्या मेरेन अशें म्हाका सांगलां. पण प्रपोजल सरकाराक दिला. तो प्रपोजल सरकारान मान्य करून बेगीच्या बेगीन सोल्युशन काडचे. आमच्या भुरग्यांचे, तरुणाचे कितलेशे प्रश्न आसात. 10,000 नोकऱ्यांक 10,000 आमच्या तरुणांनी ऍप्लिकेशनां दिली 300 पोस्टाक लागून. करप्शन वाढला. त्याच्या बद्दल दिसान दीस पेपरांनी सगळे हे येता, घाण येता. आमकां हे सोसूंक जायना. पळोवन, आयकून, वाचून आमकां सोसूंक जायना. ताका लागून आमी म्हणटा नितळ सरकार, लोकां खातीर सरकार, लोकांचे प्रश्न जे आसा वेगळे वेगळे लोकांचे ते सगळे प्रश्न आयज आमच्या इश्टांनी तुमच्या फुडें प्रश्न दवरला. फार्मास्युटिकल कंपनीत काम करता त्या कामगारांक एस्मा लायला, एसेन्शियल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स ऍक्ट. आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याक ह्या व्यासपीठा वयल्यान आमच्या सगळ्या ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, कोकोगो, जातूं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वॉटरवेज, रिव्हर नॅव्हिगेशन सगळे वेगळे डिपार्टमेंटाचे कामगार आसात. संजय स्कूल त्या कामगारांचेर जुलूम जाता. या सगळ्या कामगारांच्या वतीन आमी आणि फार्मास्युटिकल कामगारांच्या वतीन खेरीत भाशेन आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याक बाब प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याच्या मिनिस्टरांक उलो मारतात. फाल्यां गोंयचो सुटके दिन त्या दिसा तुम्ही भरलेल्या अख्ख्या गोंयांत तुमकां पळयता. त्या दिसा एसेन्शियल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स ऍक्ट जो एस्मा नोटिफिकेशन तुम्ही लायला, तो रिन्यू केला, तो तुम्ही फाटी घेवचो. ही आमची एक तुमच्या लागीं कळकळी आमची मागणी आसा. सरकारान हेका मान्य दिवचे आणि कामगारांचेर जुलम जावपाचे बंद करचे. कितलेशा फार्मास्युटिकल कामगारांक युनियन केला म्हणून ट्रान्सफर केला, सस्पेंड केला, तांकां डिसमिस केला.
हे सगळे फार्मास्युटिकल कंपनीच्या मॅनेजमेंट आपण मुख्यमंत्र्यांक शिटकावणी दिवची, तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे। आयज काही कंपनीनी 50-60 कामगारांचेर एन्क्वायरी आनी सस्पेन्शन आनी विक्टिमायझेशन चालू आसा गोंयांत। हाचेर आमच्या सभेन खोर आमी निषेध करता। आमच्या भुरग्यांचो फुडार तुम्ही बरो विकसीत करचो, तांकां बरो फुडार दिवचो, तांकां नोकऱ्यो दिवच्यो, फावो त्यो नोकऱ्यो दिवच्यो, हे आमी तुमचे लागीं मागतात। पैसे घेवन न्ही, करप्शन करून न्ही, नितळ सरकार तुम्ही गोंयांत हाडचो आनी नितळ सरकार तुम्ही चलोवचो, हे आमी लोकांच्या वतीन, शेतकारांच्या वतीन, कामगारांच्या वतीन, चिरडलेल्या लोकांच्या वतीन आमी हांगा तुमच्या फुडें उलो मारतात। इश्टानो, वेता हांव मुख्यमंत्र्या उगडास करता, प्री प्रायमरी हेल्पर्स तांकां अजूनय 8,000 रुपया पगार आसा, तांकां ताबडतोब तांचो पगार एटलिस्ट 25-26 हजार तो करचो। आमी मिनिमम वेजेस 24,000 एका म्हयन्याक करचो, म्हणल्यार दिसवाडो एका दिसाक 1,000 रुपया अकुशल कामगारांक फारीक करचो, अशें म्हणून आमची मागणी आसा। ह्या मागण्या बरोबर आमची दुसरी मागणी म्हणल्यार कमीत कमी पेन्शन कोणी असो तो गोंयांत ताका 10,000 रुपया आसचे। सगळे जे कश्ट करपी लोक 60 वर्सां 58 वर्सां वयर 60 वर्सां वयर जे रिटायर जाल्यात तांकां 10,000 रुपया म्हयन्याक पेन्शन आसचे। आयज कितलेशे आवय बापूय कश्ट करून भुरग्यांक वयर काडून तांकां शिकयला, पूण ह्या आवय बापूय रिटायर जाल्यात जाल्यार तांकां पेन्शन सारकें मेळना, कसलो आदार ना, भुरगीं तांकां पळयना। म्हणून आयज एक असलो दुखेस्त एक पिडेस्त आनी खूब कठीण आनी खूब त्रासान आमचे जे चड वर्साचे वयाचे सिनियर सिटीजन आयज रोडान मरून आपले दीस काडटात, ताका लागून कमीत कमी पेन्शन 10,000 रुपया आसचे, ही आमची मागणी आसा। इश्टानो, हांव तुमकां आमच्या पत्रकार भावांक भयण्यांक वी विश यू एंड द एंटायर पीपल ऑफ गोवा a very happy Goa Liberation Day। आणि आमच्या सगळ्या भावांक आणि भयणांक जे आयज हांगा जमल्यात ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस AITच्या वतीन हांव तांकां सगळ्यांक कोकोगोच्या वतीन हांव लाल सलाम दिता, तांचे वंदन करता। देव बरें करूं। कॉम्रेड सगळे उठयाचे एक फोटो जाय तांकां। कॉम्रेड मातशे उठून या, सारखे मदीं येतात, प्लॅकार्ड वयर धरात, सगळे मदीं यात। अशें पयस चला रे, ते पयसल्यान काडटलो फोटो, पूण मदीं मुखार यात। लाल पावटा, लाल पावटा, कौन लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, हमारे हम सब हमारी ताकत हमसे जो टकराएगा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोई तो सरकार जागो दा, कोई तो सरकार, कोई तो सरकार, कोई तो सरकार, कोई तो सरकार, अरे कोई तो सरकार, कोई तो सरकार, हम सब हमारी ताकत हमसे जो टकराएगा कमीत कमी पगार, कमीत कमी पगार, कमीत कमी पगार, लाल पावडा, AITC, कॉम्रेड प्रेसवाले जस्ट नाव आताच आम्ही संजय स्कुलाचेर उलयताले, कशे त्यो लोक जे आसात ते आया ज्यो आसात त्यो चल्ला, इट्स अ गुड थिंग, प्रदर्शन जाय, पूण ह्या सरकाराची मोखरी पळयतले जाल्यार आता 2 ग्रुप जे आयल्यात त्या भुरग्यांक खुबशे जाणांक दिश्टी पडना, आणि मॅक्झिमम
दोन भुरगे फाटल्यान एक आया तांकां अशी वावडी घेवन व्हरता आनी तांकांच पयशे मेळनात, तांचोच पगार मेळना, तांकां सकाळीं फुडें आपयता कामां, देडा स्कूल सुट्टा आणि 4, 4:30 सुद्धा प्रिन्सिपल आपले सारण मारा हे मारा ती कामां दितात. सो हे सरकाराचे दोळे दोन भशेन उगडटले. एक आमी डेमॉन्स्ट्रेशनां करतात ती तेंच्या घरा कडेन पावनात, पण प्रेस इज ऑल्सो वायब्रंट. ह्या सरकाराच्यो जर गुटलवण्यो ह्या दिसांनी येतात त्यो प्रेस आनी युट्यूब ह्या माध्यमांतल्यान चड आयज येवपाक लागल्यात. सो जस्ट नाव 2 ग्रुप गेल्या, एक ग्रुप भितर आसा. आय रिक्वेस्ट प्रेस जांकां कोणा जर टायम आसत हेका जाल्यार तेणी तेंची मुलाखत घेवची आनी तेंचे जे वतात तेंची हे मातशें काडात, कित्याक यू वील ऑल्सो नो वाय वी आर अगेन एंड अगेन सेईंग संजय स्कूल, संजय स्कूल. थँक्यू. लाल बावटा. हांव आमच्या पत्रकार बांक आनी मिडियाच्या भाव भयणांक काळजांतल्यान अत्रेकता आनी विश देम अ व्हेरी हॅपी लिबरेशन डे. देव बरें करूं.